SM Education is the quality of education. हेलो पिलाने वेलकम टू बैक एसएम एजुकेशन देख तुम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पाई पिलाने सिलेक्शन क्वेश्चन तुम कही मुझे देव बोली तो आज पिलाने तुम सिलेक्शन क्वेश्चन देवा स्टार्ट कली 1 तारिख रु स्टार्ट कर तुम एग्जाम पर्यंत सिलेक्शन क्वेश्चन देवी बुझिपाल तो पिलाने जो क्वेश्चन टी मुझे देवी मन रखता ये क्वेश्चन टी भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पिलाने मन रखी था ये क्वेश्चन टी बारंबार पढ़ी या पढ़ ओके तो तुम 2025 मसीहा बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन टी तुमको देखा मिल बुझिपाल जावाई पड़ो तो चलो आज क्लास टी स्टार्ट करवा पे देख 50 क्वेश्चन पे एनसर सब डिस्कसन करदेवी ओके तुम जब एनसर भी नही तो एनसर भी प्राक्ट करदेव एटा कौन करना फास्टली तुम कर गोटे कागज लिख गोटे खातार कि नोट्रे गोटे लिख लिखिकी प्राक्ट कर जी क्वेश्चन देली से प्राक्ट कर भल मार्क आनीपर जब प्राक्ट न कर मार्क आने टे मुस्किल हम बुझिपाल तो चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करवा पे देख ये लिखा जाए मॉडल सैंपल पेपर ओके तो देखो ये पे कौन लिखाई ना मॉडल सैंपल पेपर्स HSE एनुअल एग्जाम पे मन रखता ये जो क्वेश्चन टी भेरी भेरी इंपोर्टेंट पे तुम 2025 बोर्ड एग्जाम भेरी भेरी इंपोर्टेंट बुझिपाल तो पे देख ये आम फास्ट एम कौन पढ़ा ना ओडिया भाषा ओडिया हूँ आम प्रथम भाषा ओडिया आम पढ़ा जोटा कि FLO ओके फास्ट लैंग्वेज ओडिया बुझिपाल तो चलो ऑब्जेक्टिव एटा पे रोक तुम जो सब्जेक्ट दरकार तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मुझे आसबि ओके तो यहाँ फास्ट ऑब्जेक्टिव तो पे पूर्ण संख्या जब कह पूर्ण संख्या आम 50 मार्क रो तो पे यहाँ हूँ तुम 50 मार्क रो मार्क रोटे क्वेश्चन टे रुझिपाल तो तुम ऑब्जेक्टिव 50 मार्क रोज ना तो से पे 50 मार्क और समय पे 1 घंटा बुझिपाल तो चलो क्लास स्टार्ट करवा आउ पे कह क्लास स्टार्ट करवा पे कह आम चैनल जो नुआ आम चैनल लाइक कर सब्सक्राइब कर पारे कहीं चैनल में यही वीडियो सिलेक्शन क्वेश्चन और क्लास 10 क्लास 12 और दूसरी ओके तो देख आम चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करदेव तो चलो स्टार्ट करवा पे सेट 1 रोके तो या नेक्स्ट जब तुम जो कमेंट कर मुझे सेट 2 नहीं कर आसबि बुझिपार तो पे क्वेश्चन कहवा क्षणी तुम एनसर देवा स्टार्ट कर दियो ओके तो एनसर तुम 4टा ऑप्शन कहला क्षणी तुम एनसर देवा स्टार्ट कर दियो मुझे एनसर डिस्कसन करदेवी बुझिपाल तो चलो फास्ट क्वेश्चन फटाफट से जा देखो उषा सीता क्यों उपहार आनी पे मन रखता उषा सीता क्यों उपहार आनी पे आम जानते उषा सीता निहार मुक्ता आनी कौन आनी ना निहार मुक्ता ओके तो फूल मार ना आलोक मार ना फल मार ना आम जानते उषा सीता जो जाते कौटी आनी ना निहार मुक्ता नहीं आसते तो तापर सेकंड नंबर क्वेश्चन टी जा सेकंड नंबर क्वेश्चन टी पे सीता को पाई किए निजर भाग्यवती बोली मन करते पे सीता को जो पाई आमर किए भाग्यवती बोली मन करते ओके तो किए मन करते ना तमसा नदी ओके तो सीता को पाई किए निज को भाग्यवती बोली मन करते ना तमसा नदी बुझिपाल क्लियर हेलो तो चलो पे 3 नंबर क्वेश्चन जा मरुपथर कवि कौन सृष्टि करने को कहते जो मरुपथर कवि थे से कौन सृष्टि करने कहते ना ऑप्शन देखा देख ऑप्शन कौन देती बनानी नझर जलधारा नदी आम जानते नझर सृष्टि करने आमर मरु पथरे कहते बुझिपाल तो 4 नंबर क्वेश्चन देख पे 4 नंबर क्वेश्चन देख माने देह सुख पाई देह दुख पाई माटी माँ कौन रखी पे आम जानते देह दुख पाई माटी माँ आम कौन रखी क्लास 3 रू आम पढ़ी जानते चेरमूली देह दुख पाई माटी माँ कौन रखी ना चेरमूली रखी बुझिपाल तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन टी जा 5 नंबर दी जगतर कल्याण साधन निमंते कवि माटी माँ क्यों गुण को मागिछंती जगतर कल्याण साधना निमंते पे क्वेश्चन को भल भाव पढ़ो ओके तो माटी तार क्यों गुण मागिछंती ना शक्ति ना साधना ना अपाम धैर्य ना आधन पे कमेंट कर कौटा राइट आंसर हो आम जानते अपम धैर्य आम मागिले कौन जगतर कल्याण बुझिपाल तो बी नंबरटा राइट आंसर हो तो 6 नंबर पे सारला दास पितृदत्त नाम कौन थी पे सारला दास पितृदत्त नाम कौन थी पे मन पकड़ कह शारला दास पितृदत्त नाम कौन थी ना सिद्धेश्वर परिड़ा ना ईश्वर परिड़ा पे जानते परिड़ा थिला टाइटल ओके तो परिड़ा जदि तुम टाइटल अच्छी तो सहीटा को आगे रखिब एम रे परिड़ा हूँ डाउट रे नाटा तार कौन थी ओके तो नाटा पे मन रख सिद्धेश्वर परिड़ा कौटा ना फास्ट एटा हूँ राइट आंसर सिद्धेश्वर परिड़ा बुझिपारे कि तो 7 नंबर क्वेश्चन देख पे 7 नंबर क्वेश्चन पठित कवितार पवन पुत्र किए पे आम जो कविता अच्छी यही कवितार पवन पुत्र किए पवन पुत्र तो आम जानते हनुमान बट यही कवितार आमर किए थे ना हूँ भीम थे बुझिपाल क्लियर हेलो तो 8 नंबर क्वेश्चन चलो पे 8 नंबर क्वेश्चन कौन दी देखो
ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ? ରାବଣ କାହାକୁ ଆମର ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲେ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଶୁକ ସାରଣ, ମାରିଚ ସୁବାହୁ, ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ମାରିଚ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ। ତ 2025ରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି 2024ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, 2025ରେ ପଡ଼ିବ, 2026ରେ ବି ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁକ ସାରଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦୂତ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ଶୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରଣ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଏ? ପିଲାମାନେ ଝରଣା, ବନଭୂମି, ପକ୍ଷୀ, ସାଗର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ? ନା ବନଭୂମି। କ'ଣ ନା ବନଭୂମି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 10 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍, ଚାଲ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ସ୍ଥିରକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ସ୍ଥିରକୁ କବି କାହା ସହିତ? ପାଣିର ଗାର, ବୋଇତର ଶିକ୍ଷା, ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ଡଙ୍ଗାର ଆହୁଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଇତର ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ବୋଇତ ଆମର ଥାଏ, ବୋଇତର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ହେଲେ, ତ ସେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ନାମରେ? ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଓକେ, ତ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ? ଓକେ, ତ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଓକେ, 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାଲ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନ ଉପାସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା 12 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ଥର ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, ତ 12 ନମ୍ବରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟାକୁ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଲଛମାଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। କଣା ମାମୁଁ ତାକୁ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିନଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାର କେଉଁ ବାରରେ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 14 ନମ୍ବର ଚାଲ, 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। ତ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଲ୍ଲୀକବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀକବି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପିଲାମାନେ ପଲ୍ଲୀକବି ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଓକେ, ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାଲ। ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକ କାହାର କୃତି ଅଟେ? ତ ବାଜି ରାଉତ କବିତା ପୁସ୍ତକଟା ସେଟା କାହାର କୃତି ଥିଲା? ତ କାହାର ଥିଲା ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। କ୍ଲିୟର ହେଲ। ତ ଚାଲ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଅ। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଈକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆୟୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଆୟୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆୟୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆୟୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ତ ଆୟୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ 17 ନମ୍ବର, ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହର ବନି ଦେଖନ୍ତି? ନବଯୁବକମାନେ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହ ବନି ଦେଖନ୍ତି? ନା ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ, ନା ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ, ନା ଅନନ୍ତ ମନ୍ଦାର ମାଳରେ, ନା ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ। ତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ। ଓକେ, ତ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ନବଯୁବକମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ଜନି ଦେଖନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଚାଲ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧିତି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧିତି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ନା ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ। ଓକେ, ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଚାଲ 19 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱ ବାସନା, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ତ ଓକେ, ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ ରହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ,
तो तापर जी 20 नंबर क्वेश्चन जी देख 20 नंबर क्वेश्चन पे रही अन्नदासकर मातृभाषा कौन थी अन्नदासकर मातृभाषा कौन थी ओडिया थिला ना बंगला थिला ना इंग्रेज थिला ना हिंदी थिला पे यहाँ मन रखा आमर अन्नदासा हूँ कौटी घरटा था ना घरटा वेस्ट बेंगल थिला तो से मातृभाषा कौन थी ना बंगला थिला बुझिपाल तो चाकुंडा गछर तले किए पान और जलखिया दुकान करता यहाँ पे मन रखो ये क्वेश्चन टी भेरी भेरी इंपोर्टाट रही क्वेश्चन टी आसे ओके तो हरिगुड़िया पे आम चाकुंडा गछ तले कौन करता ना जलखिया दुकान टी करता तो सुब्रत क्या जलखिया मागिले सुब्रत पे क्या जलखिया मागिले ना प्रीति को मागिले ओके तो तापर गाड़ी कौन आने महापात्र बाबू बेबी कहते पे जो सी जो बसते आमर से दुकान बसते से कौन आने कहते ना आटाच आनी ना टावेल ना मिठा पैकेट ना फल पे फटाफट से आंसर दियो कौटा राइट आंसर हो ना टावेल आनी ओके तो एत जोर खरा होता ना टाइल कहते बुझिपाल तो 24 नंबर क्वेश्चन चलो 24 नंबर क्वेश्चन सूर्य को पूजा करी किए दुरारोग्य कृष्णबदार मुक्त करते पे यहाँ रख तो ये क्वेश्चन भेरी भेरी इंपोर्टाट जोटा पे कहे से भेरी भेरी इंपोर्टाट रहा भल भाव प्राक्ट करके मन रही ओके तो पे सांब हूँ राइट आंसर जो सूर्य को पूजा करते आम सांब तो से कृष्ण व्याधि मुक्त पाई ओके धर्मा केउटी झास देला पे ना समुद्र को पे धर्मा झास देता ओके झास देता पे झास मान कौन झास मान डेई ओके कौन ना डेई बुझिपाल कि तो चलो 26 नंबर क्वेश्चन जी पे देख 26 नंबर क्वेश्चन देखा देखो काठ कटा जाता समय क्यों ऋतु होता है पे देख काठ कटा जाता समय आम क्यों ऋतु जो काठ आम काटुले तो से टाइम आम क्यों ऋतुटे होता ना शीत ऋतुटे होता ना शीत ऋतु काठटी काटुले लेखक काठ चिराइवाई केते टंका देवे बोली कहते पे जो लेखक काठ चिरी तो से केते टंका देवाई कहते यहाँ पे इंपोर्टाट रही कहीं 27 नंबर क्वेश्चन पे आसे ओके तो ये क्वेश्चनटा ये ऑप्शनटा पे ये ऑप्शनटा मन रखिक जबार अच्छी तुम ऑप्शनटा मन रही तुम्हें कर 27 नंबर क्वेश्चन ओके तो 3.5 3 टंका 4.5 4 टंका पे फटाफट से आंसर दियो यहाँ हूँ राइट आंसर कौटा हो पे 3.5 हम ना 3 टंका हम ना 4.5 हम ना 4 टंका ओके तो यहाँ हूँ पे इंपोर्टाट रहा भल भाव देखीज कहीं ये क्वेश्चन टी बहुत बार आसे ओके तो पे मन कि मारती 4.5 मारती पे यहाँ हूँ रंग हो राइट आंसर हो 3.5 ओके लेख काठ चिराइबा बेले 3.5 टंका देवे बोली कहते तो 28 नंबर क्वेश्चन देख मैंने आम 28 नंबर देखा अंगद चौधरी क्यों पहाड़ पाददेश बसी पे अंगद चौधरी क्यों पहाड़ पाददेश बसते आम पे बरुणई पे बहुत मारती ओके तो बरुणईटा पे कौटी ना खोर्धार ओके बरुणई मार ना आम रईट आंसर हो धौली पहाड़ ओके तो धौली हूँ रईट आंसर हो तो चलो 29 क्वेश्चन जी 29 क्वेश्चन आम कौन देखा देख युद्ध में कहीं जड़े सेनापति नुहति बरं प्रत्येक जड़े जड़े सेनापति बोली मन रखिए एक कथा किए क्या कहते पे कौन कहते ना युद्ध में किए जड़े सेनापति नुहति और प्रत्येक जड़े जड़े सेनापति बोली मन रखिए बुझिपाल यहाँ क्लीयर है तो यहाँ हूँ किए कहते यहाँ किए कहते ना राजेश्वरी कहते ओके तो राजेश्वरी पे रईट आंसर हो राजेश्वरी कौन कहते ना युद्ध में जड़े सेनापति नुहति बरं प्रत्येक जड़े जड़े सेनापति बोली कहते ओके तो चलो 30 नंबर क्वेश्चन जी 30 नंबर क्वेश्चन देख 30 नंबर क्वेश्चन देख बेल अस्वस्थ और बटवृक्ष गाल्पटी गाल्पिक पे किए थे बेल अस्वस्थ बटवृक्ष जो गाल्पिक गल्पटी था तो से गाल्पिक लेखक किए थे पे ओके तो फटाफट से कह आम जानते रवि पट्टनायक पे लेखक थे तो 31 नंबर देख पदर प्रत्येक पंक्ति को धाड़ी को कौन कहती पे पदर प्रत्येक पंक्ति को धाड़ी को कौन कहुए ना हूँ पाद कहुए ओके तो पदर प्रत्येक पंक्ति पदर गोटे यहाँ धर पदर पदर प्रत्येक पंक्ति को तार आम जो धाड़ी को कौन कहुए ना पाद कहुए ओके तो 32 नंबर देख रामकेरी छंदर प्रति पादर केतोटी अक्षर थाए रामकेरी जो छंदर से प्रति पादरे केतोटी थाए ना 16टी थाए केतोटी ना 16टी बुझिपाल तो चलो 33 नंबर क्वेश्चन जी एक बा एकाधिक एकाधिक व्यंजन वर्ण बना उच्चारित हेले ताकू की अलंकार कहुए तो अनुप्रास ना श्लेष ना जमज ना उपमा पे यहाँ फटाफट से आंसर दियो यहाँ पे राइट आंसर हो अनुप्रास ओके पदरे दी पे एकाधिक व्यंजन वर्ण थे तो अनुप्रास कहुए ओके तो चलो 34 नंबर देखनी नलिनी 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 पूरी तो भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे ए शोभित एठारे केउ अलंकार कथा कहुए जमज उपमा श्लेष अनुप्रास पे फटाफट से कह कौन हम ना यहाँ पे जमज हम ओके जमज हूँ राइट आंसर देख 35 नंबर क्वेश्चन चलो 35 नंबर क्वेश्चन कौटी गला देख खंड 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 धला मेघ सुनील अंबरे बासवी बोईत जथा नील समुद्र में एठारे साधारण धर्मटी कौन एटा साधारण धर्मटी किए कहीपर फटाफट से कह पे साधारण धर्मटी कौन ना देख ए साधारण धर्मटी हूँ देख जथा भाषा बोईत नील समुद्र
କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳାରେ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳା ଏଇଟା ଭାସଇ ବୋଇତରେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭାସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆମର ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ଧଳା ମେଘ, ସେଇଟା ଆମର ବୋଇତ ଧଳା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଭାସେ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। 36 ନମ୍ବର, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ତ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାଟା ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝଉନି, ଏହାକୁ ବୁଝଉନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣ? ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, କ'ଣ ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ଓକେ, ତ ଚାଲ 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଏଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ନିଜେ କାମ କରିବା, ନିଜେ ସମର୍ଥ ରହିବା, ସାମାନ୍ୟ କାମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରମ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଜିଟା ପିଲାମାନେ। 38 ନମ୍ବର ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେଲ ମାନେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ଚାଲ 39 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ରୁଟ୍ଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ କେଉଁ ରୁଟ୍ଟି? ଦେଖ, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ଅକଷ ରଖିବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ଖାଲରେ ପକାଇବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ବୁଝଉଛି? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ କେଉଁଟା ବୁଝଉଛି? ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଆମର ବୁଝଉଛି ନା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବୁଝଉଛି କ'ଣ? ନା ଦାଉ ସାଧିବା। ଓକେ, ତ ଦାଉ ସାଧିବା କହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ବୁଝାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଚାଲ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା। 40 ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରାଣୀର ଭଳମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ତ ସେଟା ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପଦଟି ଆମର ଗୁଜରୀ, କେଉଁଟା ନା ଗୁଜରୀ ଶବ୍ଦରୁ ଗ୍ରହଣିତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲ 41 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 41 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟି ଆମର କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିପାରିବ, ତ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କଷଣରେ। ଓକେ, ତ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଇ ସଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 42 ନମ୍ବର ଦେଖ, 42 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରେ ନ ଥିଲେ ତାଉ ନ ହୋଇଥାଏ? ତ ନ ଥିଲେ ନ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ କ'ଣ, ନ ଥିଲେ ନ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଦିରେ? ଓକେ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଆମର ଚ ଥିଲେ ଆମର ନ ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ଚ ଥିଲେ ଯଦି ଚ ଥିବ ତାହେଲେ ନ ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ଚ ନ ମିଶିଲେ ନ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଣ ମିଶିଲେ ହେବନି, ର ପ୍ଲସ୍ ଣ ମିଶିଲେ ନ ହେବ, କ'ଣ ର ପ୍ଲସ୍ ନ ମିଶିଲେ ନ, ତାହେଲେ ର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 34 ଚାଲ, ତ 43 ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 43 କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର ପଡ଼େ, ତ କ୍ଲାସ୍ 10 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା 100% ଆସେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। ଓକେ, ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେଖ এই ୱାର୍ଡ଼ଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଏଇଠି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଦେଖିଲ। ତ ଚାଲ 44 ଦେଖିବା। 44 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ? ଏଟା ବି ପିଲାମାନେ ପରେ ଶାରୀରିକ ବି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଏଟା ହେଉଛି ତାଲବେଶ୍ୱର ଆକାର ହେବ, ର ଦୀର୍ଘକାର, ର ହର୍ଷିକାର, ତାପରେ କ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଲବେଶ୍ୱର ଆକାର ହେବ, ତାଲବେଶ୍ୱର ଆ, ର ଦୀର୍ଘକାର, ଦୀର୍ଘକାର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି। ତ ତାପରେ ର ହର୍ଷିକାର, ଏଇଟା ବିଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଚାଲ 45 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। କାଠକର ପାଠ, ଏଇ ରୁଟ୍ଟି କ'ଣ? କାଠକର ପାଠ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କାଠକର ପାଠ, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି। କାଠକର ପାଠ ମାନେ କ'ଣ? ଓକେ, ତ କାଠକର ପାଠ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର, ଅତି ପ୍ରିୟ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କାଠକର ପାଠ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା କାଠକର ପାଠ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, କାଠକର ପାଠ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ୟାର ମିନିଂ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ୟାର ମିନିଂ ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 46 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 46 ନମ୍ବରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୋଉଟାଏ? ନା ଯୋଗ୍ୟତା। ଓକେ, ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ବସେ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଟା ଆମ କର୍ତ୍ତା ବସିଥାଏ। କିଏ? ନା କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
48 नंबर क्वेश्चन देख गोटे मात्र समापय क्रिया थिबा वाक्य को कौन कह जाए। यहाँ पे गोटे मात्र देछि गोटे मात्र देछि माने आमे आखि बुझिक लिखबार सरल वाक्य। जदि जटिल वाक्य कौन ना एक रु अधिक दुईटी रु तीनटी थाए आमर समापय क्रिया ताऊ कहते जटिल वाक्य। बट ए गोटे समापय क्रिया देछि तो से सरल वाक्य होछि राइट आंसर हम बुझिपाल। तो चलो 49 क्वेश्चन सतरे तुम आसीच सतरे तुम आसीच जो सतर आसमुचिक सतरे तुम आसच यहाँ पे कौन यहाँ हूँ विस्मय सूचक वाक्य हो ना नहीं सतरे तुम आसीच ओके। तो यहाँ कौन विस्मय सूचक ओके। तो सतरे तुम आसच यहाँ पे कि प्रकार वाक्य ये चिन्हटा अच्छी मैंने आखि बंद कर विस्मय सूचक मार। तो लास्ट क्वेश्चन देख जानिबाकु इच्छुक एक पदरे कौन ना जानिबाकु इच्छुक जिज्ञासा जिज्ञासु जिज्ञासा जिज्ञिक्षु पे यहाँ पे कमेंट कर ओके। तो केते पिला माने कमेंट कर देखी लास्ट क्वेश्चन जी जानिबाकु इच्छुक सेटा को लिखिले कौन हम ओके। तो यहाँ पे मन रखो कमेंट करदेव मुझे लिखु देख यहाँ हूँ जिज्ञासु हूँ राइट आंसर हो जानिबाकु इच्छुक जिज्ञासु बुझिपाल। तो देख पे आम इंपोर्टाट क्वेश्चन जी थी आम प्राक्ट भल भाव करदे। तो पे ये क्वेश्चन भल भाव इंपोर्टाट रही कहीं मुझे लिखिकी देवी पे क्वेश्चन जब भल भाव प्राक्ट कर 100% आसो एग्जाम मो पर भरसा रख ओके। तो चलो आज ये आउ पे कह आम चैनल को नुआ आम चैनल लाइक कर सब्सक्राइब कर कहीं यहाँ पर मैथ साइंस सब तुम क्लास 10 जी बड़ एग्जाम अच्छी तो सब सिलेक्शन क्वेश्चन दिया यार लंग क्वेश्चन सहित ओके। और पे आउ कौन सिलेक्शन क्वेश्चन दरकार तुम या पर गोटे दिन ना 2 दिन छाड़ी तो कौ सिलेक्शन क्वेश्चन तुम भेरी भेरी इंपोर्टाट रहा कौटा दरकार तुम कौटा होना तो सब कमेंट कर तुमको से सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं कर आस बुझिपाल। तो से आम चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर पे। तो चलो आज थैंक यू।